और जो देख रहा हूँ जो फ्लो चल रहा है तो मुझे लगता है वो वैसा ही हुआ 90 के ऊपर जाएगा और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला बहाव आने वाला। सर फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ वो चुनाव शांतिपूर्ण था, लेकिन सेकंड फेज में शुरू से ही काफी सारी जगहों से हिंसा की घटना सामने आई। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो। ये सब सवाल करके कुछ फायदा नहीं। तो ज्यादा मतलब बहुत लोग एक साथ आ गए, बहुत लोग एक साथ आ गए, मतलब फोर्थ। क्या लग रहा है क्या होने वाला है सर? তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দিলেন, সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি, সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটিও চাই না, নাথিং টু বি ডান। তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আর হাতটা নামিয়ে দিন না? এবারও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। এইবারের ইলেকশনটা খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, হ্যাঁ বলুন। वोटिंग ও এইটা